Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। बड़ी घोषणा, सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से नहीं लड़ेंगे चुनाव। सिलीगुड़ी में पार्टी के फ्लैक्स फाड़े जाने पर राजनीतिक गर्मी, तृणमूल युवा कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत। चुनाव से पहले दिलीप घोष का आत्मविश्वास, बोले पूरे भारत को पता है भाजपा जीतेगी। बागडोगरा एयरपोर्ट पर ऑनलाइन कैब ड्राइवरों के साथ बदसलूकी, न्याय के लिए पुलिस कमिश्नर से गुहार। किन्नु होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपयामा અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। सिलीगुड़ी के तृणमूल के कद्दावर नेता और मेयर गौतम देव ने घोषणा की है कि वे आगामी चुनाव में डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा सीट से उम्मीदवार नहीं होंगे। इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। अब तृणमूल कांग्रेस इस सीट पर नए या युवा चेहरे को मौका दे सकती है। भाजपा और विपक्षी दल इसे सत्ताधारी दल की कमजोरी बता रहे हैं, जबकि समर्थक इसे रणनीतिक कदम मान रहे हैं। প্রথম কথা তো দল সিদ্ধান্ত নেয় এখানে গতবার আমি ৮৬,০০০ ভোটে পার্লামেন্ট হারার পরেও সিটে দাঁড়িয়েছিলাম এই কারণে যে এখানে মানুষের প্রতি আস্থা রেখে আমি প্রচুর কাজ করেছি। সেই কাজ আমি দলকে সুফলতা দিতে পারব, এটা আমার বিশ্বাস। আমি তো হারা 2 দিনের মধ্যেই আমি কর্পোরেশনের দায়িত্ব পেয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে আমার এটাতে কোনো লোকসান কিছু হয়নি। আর শিলিগুড়ি মেয়র মানে অনেক বড় জায়গা, কিন্তু এখানে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি উন্নয়ন 20 বছর পিছিয়ে গেছে। আবার 2010 সালের থেকে শুরু না করেছে এমএলএ কোনো কাজ, আর পরপর ওরা এমপিকে জেতাচ্ছে। এখানে মানুষ ফুলবাড়ির টুক মানুষ হয়তো জেতাচ্ছে না, কিন্তু বাকি জায়গার মানুষ জেতাচ্ছে। আজকে যদি ডাবগ্রাম থেকে 5,000 ভোটেও লিড পেত, তাহলে এমপিতে নির্মল কান্তি রায়, ধূপগুড়ি বিধায়ক, উনি জিততেন। তা না জিতে যে ভদ্রলোক জিতেছেন উনি তো 5 বছর কোনো কাজ করেনি, এখনও করেন, এবং উনি 30 কোটি টাকা পেয়েছেন ওনার এমপি ফান্ড থেকে, 10 টাকাও খরচ করেন। ফুলবাড়ি টুতে দেখাতে পারবে এমএলএ একটা কাজ করে 5 বছর তো হয়ে গেল। पार्टी के फ्लैक्स फाड़े जाने पर राजनीतिक गर्मी, सिलीगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस के फ्लैक्स और पोस्टर फाड़े जाने पर राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। तृणमूल युवा कांग्रेस ने सिलीगुड़ी थाने में शिकायत दर्ज कर दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। जयव्रत मुखर्जी ने इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा है कि पार्टी कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ाई जारी रखेगी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। দেখুন, আমরা বিগত দিনও দেখেছি 2021-এর বিধানসভা নির্বাচন, 2024-এর লোকসভা নির্বাচন, কেউ বা কারা যাদের রাজনৈতিক জমি নেই, মানুষের সাথে যারা জনবিচ্ছিন্ন, তারা বিভিন্নভাবে আমাদের দলীয় ব্যানার এবং যে আমাদের যেখানে দলনেত্রীর ছবি আছে, মাননীয় মহানগরীর ছবি আছে, সেটা বিভিন্নভাবে ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। তার দেখুন একটা প্রমাণ আপনাকে আমি দেখাচ্ছি। এটা হলো শিলিগুড়ি হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে। দেখুন, ইচ্ছাকৃতভাবে যেখানে আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয়া মুখ্যমন্ত্রীর ছবি আছেন, সেখানে মাননীয় মহানগরীর ছবি ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, এবং এইভাবে বিভিন্নভাবে যে ব্যানারগুলো করা হচ্ছে সেভাবে ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। আগামী দিন আমরা আরও অনেক ব্যানার আছে, একটা সামনে নিয়ে আসলাম আপনাদেরকে। প্রতীকী একটু টিকিয়াপাড়া মোড়েও এরকম একটা ঘটনা হয়েছে। আমরা আজকে শিলিগুড়ি থানায় এজন্য আমরা একটা এফআইআর দাখিল করলাম। কেন আমরা বলতে চাই, যারা এই ধরনের নিম্নরুচির পরিচয় দিচ্ছেন এবং রাজনৈতিক ময়দানে আমাদের সাথে পেরে উঠছেন না, তাই তারা এই সহজ পথ অবলম্বন করছেন। আমরা তাদেরকে একটাই কথা বলতে চাই, ওনাদের এমপি যদি ওনাদেরকে, এমন একটি দল যে রাজনৈতিক দলের এমপি নিজেকে বলে যে আমি সবচেয়ে বড় গুন্ডা, এটা হলো এই গুন্ডার চেলাচামুন্ডা হতে পারে। তো আমরা শুধু একটা কথা বলতে চাই, এরকম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালে বাংলা যে বিশ্ব বাংলায় পরিণত হয়েছে, যে শান্তির বাংলা হয়েছে, সেই শান্তির বাংলাকে আপনারা অশান্ত করার চেষ্টা করবেন না। चुनाव से पहले दिलीप घोष का आत्मविश्वास, बोले पूरे भारत को पता है भाजपा जीतेगी। बंगाल में भी बदलाव तय है। पूर्व मेदिनीपुर में देउलिया बाजार में भाजपा नेता दिलीप घोष ने 4 चक्र कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बंगाल में सत्ता परिवर्तन का दावा किया। उन्होंने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार और विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया और कहा कि जनता बदलाव के लिए व्याकुल है। दिलीप घोष ने केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सत्ता में आने पर ही लोगों का भाग्य
बदलेगा। না, পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, কারণ মানুষ আর সহ্য হচ্ছে না এই অত্যাচার, এই লুট। কাল আমি ডায়মন্ড হারবারে ঘুরেছি দুটো বিধানসভায়, সেখানে একই আওয়াজ। ভয়ের মধ্যে বেঁচে থাকতে মানুষ চাইছে না, লুট হিংসা দেখতে চাইছে না। তাই পরিবর্তন, আর বিকল্প হচ্ছে বিজেপি। সেই জন্য বিজেপিকে লোকে বলছি লড়ুন এবার। আমার মনে হয় আরও প্রায় 85 লাখ মানুষের ভাগ্য ঝুলে আছে, তার মধ্যে 50 লাখ লোক তো আর আসবে না ডকুমেন্ট নিয়ে, সেটা যাবে 1 কোটির বেশি, যেটা আমরা বলেছি প্রায় অতটাই বাদ যাবে ভুয়ো ভোটার। ঠিক আছে, অভিষেক ব্যানার্জি একটা চ্যাট ফাঁস করেছে, এটা কি বলবো? তো চ্যাট তো ওই হোয়াটসঅ্যাপ কিসের জন্য আছে? খবর দেওয়ার জন্য। উনি ভার্চুয়াল মিটিং করতে পারেন আর হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিতে পারেন ইলেকশন কমিশন, তাতে অসুবিধার কী আছে? সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিল, সুপ্রিম কোর্ট বারণ করেছিল সেটা দিয়ে। কাকে বারণ করেছে? সুপ্রিম কোর্টের কথা শুনেই নির্বাচন কমিশন কাজ করছে। যা যা বলেছেন সেটাই মানছে ওরা। এই রাজ্য সরকার মানছে না। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে সিকিউরিটি দাও, এসআইআর কেন্দ্রে দেয়নি, মারপিট হয়েছে, আমাদের লোকদের মেরে ভাগিয়ে দিয়েছে। নির্বাচনের কমিশনের লোকেদের উপরে কড়াকড়ি করতে বলেছে, 7 জন সাসপেন্ড হয়েছে, আরও হবে। তারা ইচ্ছা করে 1.5 কোটি লোককে নোটিশ পাঠিয়ে হ্যারাস করছে যাতে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে যায়। নির্বাচন কমিশন, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে নাকি? সবই বিরুদ্ধে যাচ্ছে। আর নির্বাচন কমিশন সেটা মেনেই পুরো পরিষ্কার করে এসআইআর করবে, আর এখানে নতুন ভোটার লিস্ট আসবে, তার আধারে ভোট হবে, নির্বাচন হবে, সরকার হবে। সুপ্রিম কোর্ট बागडोगरा एयरपोर्ट पर ऑनलाइन कैब ड्राइवरों के साथ बदसलूकी। बागडोगरा हवाई अड्डा परिसर में ऑनलाइन कैब चालकों के साथ मारपीट और यात्री सेवाओं में बाधा डालने का मामला सामने आया है। ऑल इंडिया तृणमूल कैब एवं ड्राइवर ऑपरेटर यूनियन के सदस्यों ने सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत सौंपी। यूनियन का आरोप है कि स्थानीय टैक्सी चालक पिछले 15 दिनों से यात्री साथी ओला, उबर और रैपिडो चालकों को पिकअप से रोक रहे हैं, यात्रियों को जबरन उतार रहे हैं और ऑनलाइन चालकों के साथ गाली गलौज और मारपीट कर रहे हैं। यूनियन ने चेतावनी दी है कि प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो बड़े आंदोलन और भूख हड़ताल पर जाएंगे। তো আমরা আসছিলাম, আমাদের আয় দিন শিলিগুড়ি ড্রাইভারদেরকে বাগডোগরাতে হেনস্থ করা হচ্ছে এবং প্রবলেম ক্রিয়েট করা হচ্ছে। দেখেন, রুজি সবার আছে, আমরা মানছি রুজি এমন কারো নেই, সবারই রুজি আছে, কিন্তু তার মধ্যে একটা দায়রাতে মিলেজুলে চলতে লাগে। যেহেতু আমরা গাড়ি চালক, তাই না? আমি নিজেও একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার। তো সেই ক্ষেত্রে কি হয়, আমরা আয় দিন 10 দিন থেকে আমাদের একটু প্রবলেম চলছে। তো সেই প্রবলেমের মাধ্যমে আমরা কন্টিনিউয়াস একটা সবার সাথে বসে পরামর্শ করে কীভাবে কি সমস্যার সমাধান করা যায় চেষ্টা করলাম, কিন্তু বাগডোগরার কোনো ক্ষেত্রে সেই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। আর আয় দিন অনলাইনের কোনো গাড়ি, শিলিগুড়ির কোনো অনলাইনের গাড়িকে বাগডোগরার ভিতরে এয়ারপোর্টের এরিয়াতে পিক আপ করতে দেওয়া হচ্ছে না। আর ড্রাইভারদেরকে মারধর করা হচ্ছে, মা বোন নিয়ে গালিগালাজ করা হচ্ছে। তো সেগুলো ভিডিও ফুটেজও আমাদের কাছে, মোবাইলও ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। তো সেই বিষয় নিয়ে আমরা সব বাগডোগরা থানাতেও জানিয়েছি এবং আমরা সিপি স্যারকে চিঠি করেছিলাম 18 তারিখে। আজকে সেই ভিত্তিতে আমরা আসলাম। তবে যে জাস্ট কথা বললাম, আমাদের এসিপি স্যারের সাথে কথা হলো, ভালোভাবে কথা হলো। উনি একটা আশ্বাস দিল যে আমাদের প্রবলেমের সমস্যার সমাধান করবে। আমাদের কথা হচ্ছে যে আমরা গাড়ি চালাই, আমরা তো আমাদের শিলিগুড়ি গাড়িকে ওখানে গিয়ে তো ভাড়া ধরছে না। আজকে সবথেকে বড় আমাদের রাজ্য সরকারের যে যাত্রী সাথী অ্যাপ যে আছে, সেটারও ভাড়া কালকে একটা মানে কাস্টমারের বুকিং ক্যান্সেল করে গাড়ির থেকে নামায় দেওয়া হয়েছে। अमृत 2.0 परियोजना के तहत जलाशय का शिलान्यास मेयर गौतम देव ने रखी आधारशिला। सिलीगुड़ी में शुद्ध पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए अमृत 2.0 परियोजना पर काम तेजी से कर दिया गया है। सिलीगुड़ी नगर निगम में मेयर गौतम देव ने तिनबत्ती मोड़ पर नए जलाशय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस जलाशय की क्षमता 27 लाख लीटर होगी और निर्माण पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बन जाने पर वार्ड नंबर 32 और 33 के हजारों नागरिकों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। मेयर ने कहा कि यह परियोजना शहरवासियों की पानी की पुरानी समस्या को स्थायी समाधान करेगी। आज के एखाने 27 लक्ष लिटार जलाधार तैरी हलो, जेटा वार्ड नम्बर 32 और वार्ड नम्बर 33 पुरोपुरी जल जाबे। অনেকগুলো জলাধার আমাদের তৈরি করতে হবে, 4টের কাজ চলছে। একটা ইটালিয়া মাঠে ওয়ার্ড নাম্বার 37, একটা কাজ আমার যেটা বলে ওয়ার্ড নাম্বার 4, একটা এখানে হয়েছে, একটা 43-এ 44-এ হয়েছে, 24-এরটা আমি স্টার্ট করাবো এর মধ্যে। আরও 12টা জায়গা মোটামুটি ঠিক হয়েছে, একটা জায়গা নিয়ে একটু সমস্যা হচ্ছে। আমি গিয়ে এখন মিটিং করে একটা ডিসিশন নিতে হবে যাতে ইকুয়ালি জল সমস্ত জায়গায় যায়। অ্যাডেড এলাকায় সমস্যাটা বেশি ছিল, অ্যাডেড এলাকায় আমাদের জমির সেরকম সমস্যা নেই, মোটামুটি আমরা
জায়গাগুলো পেয়ে গেছি, 3400 একটা জায়গা পেয়ে গেছি। সুতরাং এখানে জল ঠিকঠাক মতো যাবে। এবং শিলিগুড়ির ভিতরে যে 5টা বোধহয় আমার ট্যাঙ্কের দরকার ছিল, 5টা জায়গা আমি পেয়েছি। একটা জায়গা নিয়ে সাতচল্লিশ একটু সমস্যা হচ্ছে। सड़क हादसे में युवक की मौत, एक अन्य गंभीर रूप से घायल। जलपाईगुड़ी धूपगुड़ी के शालबाड़ी ओवर ब्रिज के पास शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में 21 वर्षीय नासिरुल इस्लाम की मौत हो गई, जबकि इसका साथी मोस्तकीन गंभीर रूप से घायल है। पुलिस के अनुसार दोनों मोटरसाइकिल से जा रहे थे और 10 चक्का ट्रक के चक्का से टकरा गए। नासिरुल को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि मुस्ताकीन को गंभीर हालत में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। কোথায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? এটা শালবাড়িতে কিভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হলো? বাইকে আর গাড়ি লাগছে। আচ্ছা, কয়জন আহত হয়েছে? দুজন ছিল বাইকে, দুজনে। কেমন অবস্থায় আছে তারা? অবস্থা তো একজন ডেড হয়ে গেছে, একজন এখনই জলপাইগুড়ি রেফারেলে। আচ্ছা, কোন গাড়ি মারলো? মানে এরাই যায়, বাইক নিয়ে এরা ছিল, এরাই যায় পিছনে মারছিল, বড় গাড়ির পিছনে ট্রাকে। আচ্ছা, বাইক নিয়ে এরাই যায় লাগছে। আপনি কি প্রত্যক্ষদর্শী? আমি ওদিক থেকে আসতেছিলাম তো, রাস্তা টাইমে দেখে উঠে নিয়ে আসি। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কোন জায়গাটায় হয়েছে ঘটনাটা? এটা শালবাড়ি ওভার ব্রিজ। আচ্ছা, কি নাম আপনার? আমার নাম সুশান্ত রায়। আর যারা একজন মারা গেছে আর একজন আহত, তাদের বাড়ি কোথায়? তাদের বাড়ি মনোগত বুঝি। ট্রাকের সঙ্গে ট্রাক গাড়ি না কি গাড়ি? ট্রাকের সঙ্গে হয়তো পিছন থেকে ধাক্কা মারছে। কয়জন আহত হয়েছে? কয়জন? দুজন কেমন? যে মারা গেছে আপনার কি? আমার ছেলে। কি নাম? নাসিরুল ইসলাম। ওরা কি দুজন একসঙ্গে যাচ্ছে? দুজনে আসছিল। কোথায় বাড়ি? বাড়ি কোথায় দুজন? বাড়ি আমাদের হচ্ছে খোলাই গ্রামে, খোলাই গ্রাম। আর আমার ভাগনার বাড়ি হচ্ছে কাজীপাড়া। ও, আপনার ভাগনাও ছিল সঙ্গে? হ্যাঁ। তার অবস্থা কি? তাকে তো জলপাইগুড়ি রেফার করছি, এখন তো খুব আশঙ্কাজনক। তো কি নাম আপনার? ভাগনার নাম হচ্ছে মোস্তাকিন আলম। তোকে কি জলপাইগুড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছে? আপনার নাম? আমার নাম নুর আলম। सिलीगुड़ी में पर्यावरण संकट, साऊ नदी में सालों से पड़े पुराने मूर्ति के ढांचे, जिम्मेदारी पर प्रशासन आमने सामने। सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास से सटे साऊ नदी और फाराबाड़ी फॉरेस्ट में पर्यावरण प्रदूषण गंभीर चिंता का कारण बन गया है। नदी में वर्षों से पूरे मूर्ति ढांचे को प्राकृतिक प्रवाह को बाधित कर रहा है, जिससे जल प्रदूषण और बदबू फैल रही है। आसपास के जंगलों की जैव विविधता खतरे में है। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग के बीच जिम्मेदारी का स्पष्ट बंटवारा न हो के कारण सफाई काम रुका हुआ है। দেখো, ধারবতীতে আমাদের ওই ভাসানের সময় একটা টেন্ডার দেওয়া হয়, তাতে আপ টু ছট পূজা পর্যন্ত যত নোংরা হবে, ভাসান হবে, এগুলো পরিষ্কার ছট পূজা পর্যন্ত চলবে। ছট পূজার পরে পুরো ঘাটটা ক্লিয়ার করে আমরা করে দিই। তারপরে যদি কেউ ওই যে অনুষ্ঠান তো হয়েই আছে, রাধাকৃষ্ণ মূর্তি, গোপাল মূর্তি, এগুলো নিয়ে যদি ওই ঘাটের ওখানে ফেলে, এটা তার অঞ্চল কিছু করতে পারে না। না, এটা দেখবে তো, যেহেতু ফরেস্ট এলাকায় দেখবে। এখন মানে ওটা তাহলে মানে দূষিত হচ্ছে যে, তাহলে ওটা এটা অঞ্চলের দায় নেই তো, এটা তো আমাদের ওই সময়টাই টেন্ডার নেওয়া হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ওই সময় টেন্ডার নেওয়া হয়, ওপর থেকে অর্ডার আসে, এই HGDA লাইট দেয়, আর সেই একমাত্র ছট পূজা পর্যন্ত, দুর্গাপূজা থেকে শুরু করে সব ঘাট। মানে এখন যে সমস্ত খাটুমাগুলো যেগুলো পড়ে রয়েছে, সেগুলো কি ওইভাবেই পড়ে থাকে? তাহলে এখন ওগুলো তো দেখলাম, বললা তুমি, আমি আজকে শুনলাম, কিন্তু এগুলো তো অ্যাকচুয়াল পরিষ্কার করা উচিত। কিন্তু আমাদের তো ওইভাবে উপর থেকে কোনো নির্দেশও নেই বা কোনো টেন্ডারের ব্যাপারও নেই। এইবার কি করে পরিষ্কার করবো, এটা অ্যাকচুয়াল হচ্ছে এখন পরিষ্কার করার দায়িত্ব ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের। ওনারাও তো ইনভলভ থাকে যখন আমরা শর্টকাটে করি। এখন যেহেতু ওনার এরিয়া, ওনারা একটু দেখুক। 10 साल से आपका विश्वास और भरोसा। हिमालयन आई इंस्टीट्यूट, उत्तर बंगाल का सबसे पसंदीदा आई अस्पताल। नागालैंड सरकार डियर महाशिवरात्रि बंपर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारंटीड र जित्नु होस् अरु धेरै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपैयाँ। ड्रॉ 21 फेब्रुअरी। याद राख्नुहोस्, पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर महाशिवरात्रि बम्पर लटरी, भाग्य बदलिन्छ, जीवन बदलिन्छ।
Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। What's your favorite beverage? Strawberry milkshake. Movie? Agnipath. Food? Butter chicken. Home interiors? Homelane. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। रॉयल ओक ईयर एंड सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, हमें कवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। 7 रुपयाમાં 1 કરોડ, કેવલ 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ। हो 1 करोड़ 7 રૂપિયામાં કે 1 કરોડ કેવલ 7 રૂપિયામાં? કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। असम में भैंसों की तस्करी की कोशिश को खोरीबाड़ी पुलिस ने नाकाम कर दिया। खोरीबाड़ी के तंजहोड़ा चाय बागान के पास 10 भैंसों से लदे 2 पिकअप वैन जब्त किए गए और मोहम्मद अफजल नजरुल अंसारी को गिरफ्तार किया गया। भैंसों को बिहार ले जाया जा रहा था और असम की ओर ले जाने की योजना थी, लेकिन ड्राइवर्स के पास वैध दस्तावेज नहीं थे। पिकअप जब्त कर भैंसों को बाड़े में भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया।
नक्सलबाड़ी में आदिवासी समुदाय के शोषण के विरोध में नक्सलबाड़ी आदिवासी जन जागरण समिति ने जुलूस निकाला। यह जुलूस रथखोला चौराहे से शुरू होकर नक्सलबाड़ी बाजार में बिरसा मुंडा की मूर्ति और आदिवासी मैदान में समाप्त हुआ। समिति ने एसआईआर आदिवासियों को परेशान करने और नकली अनुसूचित जनजाति दर्जा रद्द करने के खिलाफ आवाज उठाई। ये रैली एक्चुअली हुआ हम लोग का आसाम में आदिवासियों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, उसी प्रकार अभी देख रहे हैं एसआईआर से हम लोग का जो आदिवासी का बहुत डॉक्यूमेंट्स नाम मिस्टेक के कारण से बहुत आदिवासी का नाम कटने का कगार में है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि मतलब ऐसे सिचुएशन में हम लोग का आदिवासी का आवाज़ कोई नहीं उठा रहे हैं, तो मजबूरन हम लोग को आवाज़ उठाना पड़ रहा है कि आदिवासी के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, तो कल हम लोग का ऊपर भी अत्याचार हो सकता है। तो इसके मद्देनज़र हम देख के बातचीत करते हैं कि हम लोग इसके विषय में हम लोग को एक आदिवासी एकजुट होंगे। तो हम लोग ये 3 साल से हम लोग का मतलब चल रहा था कि आदिवासी समाज को हम लोग किस तरह से आगे लेके आएंगे, कैसे शिक्षित करें, कैसे आगे बढ़ाएंगे, यही उद्देश्य के साथ में आज हम लोग रैली एसआईआर का लेकर आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग क्यों डेपुटेशन नहीं दे रहे हैं? जो एईआर है, इलेक्शन कमीशन है, उन लोग क्यों नहीं दे? रैली करने से कुछ फायदा होगा? हम लोग देखे हैं कि मतलब बहुत सा लोग कह रहे हैं कि आदिवासी का नाम नहीं कटेगा, तो इस तरह से आदिवासी। जलपाईगुड़ी में जल जीवन मिशन के तहत काम करने वाले करीब 200 ठेकेदारों ने पीएचई कार्यालय का घेराव कर बकाया भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के खिलाफ ठेकेदारों का आरोप है कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान कराए गए पेयजल परियोजनाओं के काम का करीब 300 करोड़ रुपए अब तक नहीं मिला। ठेकेदारों का आरोप है कि उन्होंने बैंक से कर्ज लेकर काम पूरा किया, लेकिन भुगतान न मिलने से आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक राशि को खातों में नहीं आती आंदोलन जारी रहेगा। কারণে কি ব্যাপার? কারণ যেই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আন্দোলন করছি, পেমেন্ট পাচ্ছি না, সে পেমেন্টের ব্যাপারে আমাদের কোনো সুরা হয় না, কোনো মানে প্রতিশ্রুতি নাই যে আমরা কবে পাবো পেমেন্ট। সেই অবস্থায় দাঁড়ায় আমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় আমরা পেমেন্টের জন্য দুনিয়ার ভর লোকে পয়সা পাবে আমাদের কাছে। আমাদের এই আন্দোলন ছাড়া আর কোনো গতি নেই। কি করছেন আজকে? এখন আজকে অবস্থান বিক্ষোভ। কত বকেয়া, কত আপনারা ঠিকাদার হবেন জেলায়? আমাদের জেলা 200 ঠিকাদার আছে। কত বকেয়া আছে? বকেয়া প্রায় 300 কোটি টাকা। কিসের এত কাজ করেছিলেন? কোন কোন ফান্ড? আমরা ইলেকশন, লোকসভা ইলেকশন, পঞ্চায়েত ইলেকশন, ডটের কাজ, তারপরে বন্যার কাজ, তারপরে জেজেএম মেনটেনেন্স, এই পেমেন্ট পাবো আমরা। পেমেন্ট আমাদের দিচ্ছে না দীর্ঘদিন ধরে, আমাদের অবস্থা খুব খারাপ। তো কি বললো আধিকারিকরা? কথা বলেছেন? আধিকারিকরা বলছে যে আমরা উদ্বোধন কর্তৃপক্ষকে বলেছি, উনি কোনো সদুত্তর দিতে পারছেন না। তো কী করবেন আগামীতে কর্মসূচি? আগামী কর্মসূচি যে এই আন্দোলনটাকে আরও। मालदा जिले में फुलहार नदी के किनारे बड़े पैमाने पर अवैध बालू और मिट्टी तस्करी का मामला सामने आया, जिससे सियासत गर्मा गई है। रतुआ में समर मुखर्जी पर इस कारोबार में संलिप्त होने का आरोप है। साथ ही अब्दुल रहीम बख्शी के बेटे रियाजुल करीम बख्शी का नाम भी सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिवपुर घाट पर रात में जेसीबी से खुदाई कर बालू दूसरे राज्यों में भेजी जा रही है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। विधायक আবার টিএমসির সব নেতারা সব মিলে মাটি কেটে চুরি করে বিক্রি করছে। আবার কালকে আসলাম, আইসি সাহেবকেও জানালাম, আবার বিডিও সাহেবকে ফোন করলাম, ও বলছে বেলারের কাছে যান। তো ও বললো আমাদের একটা সরকারি কাজ চলছে, এখানের মাটি চুরি করে যদি বাইরে যদি বিক্রি করে 6 টাকা করে, তাহলে এখানের প্রশাসন কি করছে? কোথায় যাচ্ছে এখানে মাটি? কি জানতে পারছে? এটা পাবলিকরা বলছে বিহারে এটা বিক্রি করছে, কোনো গাড়িতে নম্বর নাই, এখানে মাটি চুরি করে রাত 12টা পর্যন্ত বিক্রি করছে। কারা যুক্ত এর পেছনে? এই যে বলছে যে টিএমসি সরকার আছে, টিএমসি পাওয়ার দেখাচ্ছে, এটা গলত পাওয়ার দেখাচ্ছে ওরা। তো হয়তো টাকার কমই পড়ে গেছে, তো এটা পাওয়ার ইস্তেমাল করছে গলত হিসাবে। এটা হয়তো ভোটের জন্য টাকা ইস্তেমাল করছে, টাকা কামাই হয়ে যাবে তো এটা ভোটে খরচা করবে। মাটি চুরি করে বিক্রি করে যদি বাঁধটা ভাঙন হোক, তো এটা দায়িত্বটা কে দিবে? আমাদের বিডিও সাহেব দিবে না, এটা আইসি সাহেব দিবে না, এটা বেলোরা দিবে? এখানে টিএমসির নেতারা যদি নিজের গলত ব্যবহার করে পাওয়ারটা, এটা দায়িত্বটা কে হবে? ওটা লিখতি দিয়ে দিবে, তারপরে মাটি কাটা হবে।
पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में तीस्ता रिवर के तट से एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में तनाव फैल गया। मृतक की पहचान उत्तर सुकांत नगर निवासी देलू मोहम्मद के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार देलू मोहम्मद गैस गोदाम में वैन चालक थे और दोपहर से लापता थे। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिवार ने तलाशी शुरू की। बाद में घर के पास विवेकानंद पल्ली से सटे तीस्ता नदी के किनारे उनका शव मिला। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। খবরটা তো আমি ঠিক 1 ঘন্টা মানে আধা ঘন্টা আগে পেলাম। আচ্ছা, খুব ভালো আমাদের গ্যাস সেলার ছিল, আমার বাড়িতেও গ্যাস দেয়। হঠাৎ তার এই মর্মান্তিক ঘটনাটা শুনে এত খারাপ লাগলো, খুব দুঃখজনক ব্যাপার। জানি না কেন এই জিনিসটা করলো, আমি এখনো অবধি শুনিনি। আচ্ছা, মানে কি টেনশনে ছিল, হয়তো রিটায়ারমেন্ট 7 মাস পরে। দুদিনে গিয়ে আমার সাথে আমার বাড়ির সামনের মিষ্টির দোকানে কথা হলো, যে বললো এরকম মানে আমাদের মধ্যে দেখা হলেই কথাবার্তা হয়। তো বললো যে আমি তো আর বেশি দিন চাকরি নাই, এরপরে যে কী করবো, যে কেন দোকান টুকটাক দোকান করে খাবি, সবাই তো ফুটপাতে দোকান করে খাবি ঠিক আছে, আর তো 2 ছেলে তো কাজ করে। তারপর তো আজকে শুনে আমার তো খুব মর্মান্তিক ঘটনা, আমার খুব কষ্ট লাগলো। আমি একবারে ছুটে আসলাম, এখন যাচ্ছে হাসপাতালে। পুলিশ কি বলবো, পুলিশ এসছে? হ্যাঁ, পুলিশ আসছে। শুনলাম সেরকম কথা আমার কাছে নেই। আমি তো যা শুনলাম যে তোমার হ্যাঁ টাইমটা আমি ঠিক শুনলাম না, যে ওই সময় মানে কে যেন দেখছিল, মনে হয় আসতেছিল দিকে। হ্যাঁ, কটার দিকে? 4টার দিকে আসতেছিল। ঠিক আছে, শুনে এখন দেখা যাবে সব কিছু পরের ঘটনা। কি নাম আপনার? আপনার নাম? বাড়ি? সেনপাড়া। ঠিক আছে। वन विभाग के बंगले में घुसा हाथी, पर्यटकों ने कैमरे में कैद किया तबाही का मंजर। जलपाईगुड़ी के न्योरा मोड़ स्थित वन विभाग के बंगले में बीती रात एक जंगली हाथी घुस आया। हाथी ने गेट और आसपास के हिस्सों में तोड़फोड़ की, जिससे वहां मौजूद पर्यटकों में दहशत फैल गई। हालांकि किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। वन विभाग के कर्मियों ने पटाखों की आवाज कर हाथी को वापस जंगल की ओर खदेड़ा।